السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سابق ایم ایل اے چاڈا وینکٹ ریڈی سی پی آئی کے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ گرام سبھا کا شفاف طریقے سے انعقاد کرے۔ اسکیمیں ہر مستحق غریب تک پہنچائی جائیں۔ یہ سیاست کے بغیر ہونا چاہیے۔ یہ ان غریب لوگوں کو دیا جانا چاہیے جو ریاست کے کئی حصوں میں جھوپڑیوں میں رہ رہے۔ حکومت خط غربت سے نیچے غریبوں کی مدد کرے۔ రాష్ట్రం ఏర్పడి 11 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాల అమలుకు సంబంధించి గ్రామ సభలు నిర్వహించబడడం హర్షించదగ్గ పరిణామం. అయితే గ్రామ సభలు కూడా పారదర్శకంగా జరగాలి. సంక్షేమ పథకాలు దారిద్ర్యం దిగు ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకి, పేద వర్గాలకి ఇళ్ల స్థలాలు, ఇండ్లు, రేషన్ కార్డులు, అలాగే ఇంకా పెన్షన్లు, ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి ఇందులో కూడా గ్రామ సభల్లో కొంత ఈ రాజకీయ నీలీడలు అక్కడక్కడ చర్చనీయాంశంగా మారడం అనేది దురదృష్టకరం. అధికార పార్టీ వాళ్ళు తమ వాళ్ళకే పథకాలు అందాలనేటువంటి ఆశించడం కరెక్ట్ కాదు. సంక్షేమ పథకాలు అనేవి మొట్టమొదట పేదరికంతో అల్లాడేటువంటి నిరుపేదలకి, వరంగల్లో, ఇక్కడ మన హయత్ నగర్లో, రంగారెడ్డి జిల్లాలో, మహేశ్వరంలో, లేకుంటే కరీంనగర్లో, ఇంకా మన ఇతర అన్ని జిల్లాల్లో కూడా, మేడ్చల్ జిల్లాలలో ఎక్కడెక్కడైతే పేదవాళ్ళు గుడిసెలేసుకొని నివసిస్తున్నారో 5 ఏళ్ళ నుంచి, 4 ఏళ్ళ నుంచి, 3 ఏళ్ళ నుంచి, నిన్న భూపాలపల్లి 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది అని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి వరంగల్లో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఉంటా ఉన్నారు. మా హయత్ నగర్లో కూడా అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఉంటా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి అనేక మేడ్చల్ జిల్లాలో కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇళ్ల స్థలాలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, ఇళ్ల సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వండి, పక్కా ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడే ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది, గుర్తింపు వస్తుంది. కానీ వాళ్ళు పొట్ట చేతి పట్టుకొని హైదరాబాద్కు, పట్టణాలకు బతకడానికి వచ్చినారు. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రయారిటీ అని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. تلنگانہ کے وزراء اتم کمار ریڈی اور پونم پربھاکر گرام سبھا میں شرکت کے لیے کریم نگر ضلع کا دورہ کرنے کے لیے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے اور کریم نگر روانہ ہوئے۔ صبح پی وی نرسمہا راؤ ایکسپریس ہائی وے پر رش ڈرائیونگ کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں سے لڑ رہا تھا یا کسی عمر رسیدہ خاتون سے لڑ رہا تھا اور وہاں پر تبپور ایگزٹ پر روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہ رکا اور گاڑی کو تیز رفتار سے چلاتا گیا اور کاروں کو ٹکر مار گیا۔ آئی ٹی اینڈ انڈسٹریز کے وزیر ڈی سری دھر بابو نے تلنگانہ پویلین میں انجینئر خالد محمد السلیم ہز ایکسلنسی وفاقی وزیر اور رائل کمیشن فار جوبیل اور ریان بو سعودی عرب کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ اپنی دوستانہ ملاقات کے دوران انہوں نے مختلف مسائلوں اور مل کر کام کرنے کی گنجائش اور تلنگانہ رائزنگ ویژن میں سرمایہ کاری کے موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر کو یقین دلایا گیا ہے کہ سعودی عرب ایک ملک کے طور پر سرمایہ کاری کے بہترین موقع تلاش کرنے کا خواہاں ہے جو پائیداری جیسی اقدار اور لوگوں اور ماحولیات پر طویل مدتی اثرات سے ہم آہنگ ہو۔ اسکائی روٹ کمپنی نے تلنگانہ میں پرائیویٹ راکٹ مینوفیکچرنگ، انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے
रियासती हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है। हैदराबाद में कायम क्लाई टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के साथ दाउस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर श्रीधर बाबू की मौजूदगी में मुफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक तेलंगाना में एक मरबूत निजी रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग यूनिट कायम किया जाएगा। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कई वुज़रा ने वाज़ेह किया है कि रियासत में तमाम अहले अफराद को राशन कार्ड और इंदिरा घर फराहम किए जाएंगे और जिन लोगों ने इन स्कीमों के लिए आज से शुरू होने वाली ग्राम सभा में दरख्वास्त नहीं दी थी उनको शुरू किया गया है। रियासत भर में अब ऐसा करना चाहिए। ग्राम सभा के इंतजाम अवामी रद्दमल और 24 तारीख तक मुनक़िद होने वाली 4 स्कीमों के बारे में सेक्रेटरिएट की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और इसका जायजा लिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने WEFCII कॉन्फ्रेंस के बुनियादी ढांचे, रसाई, शमूलियत और पायदारी के मौजू पर गोलमेज इजलास से खिताब करते हुए शहरी नकल व हरकत के 4 पहलुओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद के मुस्तकबिल के शहर को शहरी नकल व हरकत में दुनिया का बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि यह आखिरकार 3 अल्फाज पर आता है: तेज तरीन, सब्ज तरीन और सबसे कम कीमत। इस इज्तिमा ने जबरदस्त तालियां बजाई हैं। Sales in EVs in entire India. Besides infrastructure and sustainability, I also have to think of access. Lots of people may not have money for rail or bus. My government has given free bus travel to around 20 million women. Empowerment of women, empowerment of marginal people through mobility is a big achievement for my government. We are building a new future city, a net zero city. We want to build the world's best mobility options in this city. Finally, we want to move our people fast. We want to move people at very low cost. We want to move people in a sustainable way. I want investments to help build urban mobility infrastructure to move more than 40 million people across Telangana. My 3 words: fastest, greenest, lowest cost. Thank you one and all. Thank you. Pankaj, the Honorable Chief Minister has agreed. आंध्र प्रदेश नाकाबिल यकीन हद तक बासलाहियत नौजवानों का घर है जो दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आज टेक्नोलॉजी में आलिमी रहनुमा को कॉग्निजेंट के CEO S रवि कुमार के साथ AP के टैलेंट पर बात करने का मौका मिला। हमने AP के उभरते हुए शहरों में तरक्की के मौके और जदीद तरीन हुनरमंदी के प्रोग्रामों में ताउन की सलाहियत की तलाश की ताकि जदीद शोबों जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग और काबिल तजदीद तवानाई में हुनर को फरोग दिया जा सके। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में फजर के बाद मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के साथ GHMC के अहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत बड़ी मस्जिद, फुटबॉल ग्राउंड और जफर शाह ग्राउंड का दौरा किया और जाती तौर पर घर घर जाकर इलाके के लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और उनकी शहरी शिकायत को दूर किया। यादगीर शहर में कुली समाज के जिले दफ्तर में नजाशरन बिगारा चौदहिया का यौम पैदाइश मनाया गया। यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया गया और जयंती प्रोग्राम का इफ्तिताह ऑल इंडिया कर्नाटक रीजन कुली समाज सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमेश के ने किया। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरा तरक्की करना चाहता है तो समाज के हर फर्द को चौदहिया के उसूलों और नजरियात पर अमल करना होगा। ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ವಜ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗಬಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಊರು ಯಾವುದು ಕಟಗಿ ಶಾಪುರ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ಡಗಾಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಕಡುಬಡವರು
ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವ ರೈತರ ಮಾನ್ಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಯವರ್ಧನ್ ಅವರು PSI ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂಬಿಗರ ಚೋಳನ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ಪೂಜೆ ಕಾರಣ ಧ್ವಜಗಳ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಂತ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಏನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ನಾವು ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. जामिया निज़ामिया में सालाना ख़त्म बुखारी शरीफ रूहानी इज्तिमा के बाद हज़रत जलालुल आलिम की तसनीफ़ दौर से मशक़वा के इजरा की तकरीब मुनक़िद हुई। इस बाबरकत तकरीब में उलमा इकराम, मशाइख़, तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन की कसर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन क़ादरी जमाल पाशा थे, जो मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम हैं और इस किताब की तालीफ़ व इशाअत के निगरान हैं। दरूस मशक़वा हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह क़ादरी राशिद पाशा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर मबनी है, जिन्होंने जामिया निज़ामिया के अमीर शेखुल जामिया और सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। उनके साइंसी और मजहबी खिदमात को आज भी याद किया जाता है और कई नस्लें उनकी खिदमात से मुस्तफ़िद हो रही। एक मुजरिमाना ग्रोह से वाबस्ता एक 37 साल शख्स को एक हुरीफ ग्रुप के 3 अरकान ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये बात हुकाम ने बताई है। उन्होंने बताया कि तीनों नौजवानों ने एक SUV को रोका और जवल चौक पर समेत जंडियाल पर 4 राउंड फायर किए। पुलिस ने बताया कि शदीद जख्मी जंडियाल को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मजीद कहा कि हमलावरों ने बंदूक की नोक पर एक 2 पहियों वाली पर गाड़ी पर हमला किया और फरार हो गए। ज्यादा मुयस्सर जुराइम पर काबू पाने, जुराइम के खौफ को कम करने, मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने, पुलिस खदमात को बेहतर बनाने और पुलिस की कानूनी हैसियत को बेहतर बनाने के मकसद के साथ कम्युनिटी वसाइल पर भरपूर इन्हिसार करते हुए जो जुराइम की वजह से हालात को तब्दील करना चाहते हैं, कुलगाम पुलिस ने पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप की सहूलत फराहम की है। कुलगाम के गांव बन्नामुल्ला देवसर में ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ। मीटिंग की सदारत SSP कुलगाम साहिल सुरंगल IPS ने की है, जिसमें ASP NHW काजीगुंड कुलगाम, SDPO काजीगुंड और SHO पुलिस स्टेशन देवसर मौजूद थे। गणेश कंटोनमेंट MLA ने कहा है कि KTR CM रेवंत रेड्डी के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। KTR के तबसरों की मजम्मत करते हैं और कहा कि CM रेवंत रेड्डी हुकूमत करने से कासिर है। ये बात KTR ने कही है। रियासत को कर्जों के ढेर में तब्दील करने वाले BRS को अवाम ने अपोजिशन तक महदूद कर रखा है। उन्होंने कहा है कि BRS को ग्रेटर हैदराबाद की पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। कंटोनमेंट ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को शिकस्त देकर BRS को 3रे नंबर तक महदूद कर दिया। कंटोनमेंट के लोगों को तरक्की की नेमत नसीब हुई है। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే వీరేదో ప్రయత్నిస్తున్నారని అనుమానం కలుగుతుంది. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతీస్తే ఇన్వెస్టర్స్ రారు, డెవలప్మెంట్ జరగదని ఉద్దేశం ఉంది. కావున వీళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టాలని కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని కోరుతున్నాను. వీరు KTR గారు చెప్తారు CM గారు ఫెయిల్ అని. వీరు అన్ని రంగాలలో ఫెయిల్. ఈవెన్ ప్రజల ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చేసినా కూడా వాడు హోదా కూడా చేయకుండా ఫామ్ హౌస్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ ఉన్న కేసీఆర్ కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వస్తే బయటికి వస్తే ఏం చేయాలి, కాంగ్రెస్ చేస్తున్న మంచి పనులకి బయట ప్రజలకు చెప్పాలి. కాబట్టి అది చెప్పుకోలేక వాళ్ళు మంచి పనులు చేసినా కూడా నేను ఏ విధంగా విమర్శించాలని ఆలోచనతో 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ చేయలే, సంవత్సరంలోనే కాంగ్రెస్ బాగా చేస్తున్న ఉద్దేశంతో వారికి బయటికే వస్తలేరు. ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ వైపే ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న మంచి పని CM గారిని మెచ్చుకున్న సమయంలో నిన్న ఏదైతే KTR గారు చెప్తున్నారో వారికి విఘ్నత వదిలేసి వారిని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని నేను వారికి కోరడం జరుగుతుంది. केयरिंग पीपल फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खानदानों और ज़रूरतमंद अफराद को शादी में मदद फराहम करता है। मकामी कम्युनिटी की तरफ से तारीफ हासिल करता है। केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मुजम्मिल अहमद ने तबसरा किया है कि एक दूसरे को मुत्तहिद और सपोर्ट करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये इक़दाम
دینے اور ہمدردی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے جسے ہم مجسم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اس طرح کے اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پہلے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو الحمدللہ کہ ہم تو کوئی نہ کوئی پروگرام ہر دن تقریباً کرتے ہیں, چاہے ڈرگس ایڈیشن ہو, چاہے فری میڈیکل کیمپس ہو, چاہے میرج اسسٹنس ہو, چاہے ونٹر کٹس ہو. تو کیئرنگ پیپل ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہر دن کوئی نہ کوئی کام انجام ہوتی رہتی ہے. تو الحمدللہ لیکن کبھی کبھار ہم سوشل میڈیا پر بھی دلاتے ہیں. جہاں تک سوال ہے کہ میرج اسسٹنس کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ کیئرنگ پیپل ویلفیئر ٹرسٹ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بنسبت کی جو کشمیر کے اندر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر پہلے یہ پروگرام لیا ہے کہ ہم صرف میرج اسسٹنس جو پرووائڈ کرتے ہیں یہ صرف ہم یتیم بہنوں کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں کہ جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر بہنوں کو نہیں لاتے ہیں, فیس بک پر ان کو نہیں چڑھاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم ہر ایک چیز دیتے ہیں. چاہے اس کے اندر صرف ہم وردن وغیرہ نہیں دیتے, اس کے اندر ہم بیڈ دیتے ہیں, لا کر ان کو دیتے ہیں, اور جو سامان ہوتا ہے کہ شادی کے لیے جو میسر ہوتے ہیں, بلینکٹ ہوتے ہیں, سوٹس ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ ہم اس یتیم بہن کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ ہم اس طرح سے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ ہم شام کے وقت اپنی جو ہماری گاڑی والا ہوتا ہے ان کے گھر میں چھوڑ دیتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ اب. لیکن ہمیں سوشل میڈیا پر بتانا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کا لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, لوگ دیتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ چیز بھی دکھانے پڑتے ہیں. انشاءاللہ رحمان کہ 2024 میں ہم نے تقریباً 60 سے زیادہ لڑکیوں کو میرج اسسٹنس پرووائڈ کیے ہیں. لیکن 2025 میں انشاءاللہ رحمان اگر لوگوں نے سپورٹ کیا, لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی, جنہوں نے سنگاریڈی میں فتح خان درگاہ کے 140ویں عرس شریف پروگرام میں شرکت کی. درگاہ کمیٹی کے ارکان جنہوں نے عرس کے موقع پر درگاہ میں خصوصی دعائیں کی اور لوگوں کے لیے ضروری انتظامات کرنے پر جگا ریڈی کا شکریہ ادا کیا. کانگریس حکومت کی جانب سے 26 جنوری سے شروع ہونے والے 4 اہم اسکیموں کے تحت مستحقین کے انتخاب اور درخواستوں کی وصولی کے لیے عادل آباد شہر کے مختلف وارڈز میں وارڈ سبھائیں منعقد کی جا رہی ہیں. اس ضمن میں دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک عادل آباد مستقر کے محلہ بکل گڑا وارڈ نمبر 29 میں اندرما اندلو کمیٹی کے چیئرمین و سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی صدارت میں وارڈ سبھا کا انعقاد کیا گیا. ظہیر رمضانی نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ سبھا میں نئے راشن کارڈز اور اندرما مکانات کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی اور اسکیموں سے استفادہ کرنے والے افراد کی فہرست چسپاں کی جا رہی. ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی کانگریس حکومت و وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے عوام کو مختلف اسکیموں سے استفادے کے لیے سبھاؤں کا انعقاد کیا جا رہا. ویڈیو پیغام میں ظہیر رمضانی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بروکرز کے بہکاوے میں نہ آئیں اور کسی بھی دشواری یا فہرست میں نام نہ ہونے کی صورت میں براہ راست ان سے رابطہ کریں. کانگریس گورنمنٹ کا جو اسکیم راشن کارڈ اور اندرما ہاؤسنگ اور 6 ضمانتوں کے لیے کل وارڈ نمبر 29 میں جن کے نام نہیں آئے, جو لوگ اپلیکیشن نہیں کیے, کل عزیزیہ اردو اسکول میں 2 بجے سے آفیسرس آتے. آپ لوگ اپنا اپلیکیشن, آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ لے کر آئیے, اور گورنمنٹ سے ایشو ہوا تو اپلیکیشن ہے, آپ یہاں آ کر اپلیکیشن لیجئے, اور یہ اپلیکیشن یہاں دینا ہے آپ کو, کیونکہ اپلیکیشن پہ سیریل نمبر رہتا. لہٰذا گورنمنٹ سے ایشو ہوا تو ہے, آپ عزیزیہ اسکول میں کل آ کر جو لوگ ابھی تک نہیں دیے اور جن کے نام لسٹ میں نہیں آئے, وہ لوگ کل 2 بجے آ کر عزیزیہ اسکول میں آپ اپنا اپلیکیشن لا کے دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ ریونت ریڈی کی سرکار ہے, یہاں پر جو بھی چیز دینی ہے ریونت ریڈی اور کانگریس کی سرکار ہی دینے والی ہے. لہٰذا آپ لوگ بروکرس کے باتوں میں مت آئیے. لہٰذا آفیسر آپ کا اپلیکیشن لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اپنا سورارم گجولا رامم سرکل جی پی فوڈز کے گوڈاؤن کی میئر گدوال وجے لکشمی نے اچانک دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا. میئر نے گودام میں موجود اسٹاک پر مینوفیکچرنگ کی اصل تاریخ نہ ہونے پر مالک پر برہمی کا اظہار کیا. فوڈ سیفٹی حکام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ نمونے لے کر لیبارٹری میں بھجوائے جائیں.
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ లేవు. काउंसलरों ने महबूबाबाद म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 36 में कृष्णा कॉलोनी रोड और चैतन्या स्कूल रोड को जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और ड्रेनेज की तामीर की निगरानी की है। इस मौके पर सीपीआई म्यूनिसिपल फ्लो लीडर बी अजय श्रीधर रेड्डी, 36वें वार्ड के काउंसलर बी नीरजा रेड्डी धर्मना ने कहा है कि वो 36वें वार्ड की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो म्यूनिसिपालिटी और पब्लिक सेक्टर में फंड्स लाकर और एजुटेशन करके तरक्याती काम कर रहे हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।